କରୁଛି ବାବା ଆମର ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ। ଏଟା କି ମାଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଜ ପୋଖରୀ ମାଛ କହିଲେ ଆଉ ସାଇଜଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ମାଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ ଖାଇବି। ମୁଁ ଜାଣିନି ମାଛଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଟାଇଟ୍ ମାଛଟା, ପୁରା ଟାଇଟ୍, ପୁରା ଫ୍ରେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ फाइनाली आमर टोटाली 50 ରୁ 100% ହେଇଗଲା ମାଛ ଭଜା। ତ ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ ସଜେଇକି ରଖି ସୁନ୍ଦର ତ କହିଲା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ, ମାଛଟା ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ଝୋଳ ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଟିଗଲାଣି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ। ଏ ମାଛ ପକେଇଦବା। हाय साଙ୍ଗମାନେ गुड मॉर्निंग। आपण सब केमती अछि? आशा करछि आपण ने भले थिबे। हमें भले रहिछि। तो आउटे नुवा ब्लॉग सहित मु आसी छि आपण पाखक। हम तो ब्लॉग रे बनि रहंतु। फर्स्ट लाइक वॉच करंतु, केमती लागला कमेंट से निया जानेबे। आज यदि भल लागला तो नियादी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देकी जिवे। तो देखि पाछे सकाळ 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 केतना टाइम हिची 9टा ये 9टा 8:59 9टा बाजुची 8टा देखि देली मु 8टा 9टा बाजुची। आउ देखि पाछे 9टा को वीडियो स्टार्ट कर दोची। आउ मोर देखि जानि परथि मो बहुत खुशी काहे कि आज बाबा गोटे नुआ जिनस लेके आछथि। तो चलो तो देखिया कोन से नुआ जिनसटा। आ एठी देखि परथि माने माने कोन करछ अबे तुम कोन फीस्ट करिवे ना कोन बिस्कुट मिक्सचर रा चा बसैछि। आ ए दी जण नटई कोन करछ देखंत। तो देखि परथि माने कोन ई कोन हमें ब्रेकफास्ट होची चा से ब्रेकफास्ट करूछ ना पिकनिक करिवे नै केति सारा बिस्कुट से वेराइटी बिस्कुट फुलफुलिया बिस्कुट गोलिया बिस्कुट जहाँ थिला मिक्सचर सेव निमिकी सब धरिकी चलु। एठी मु चा बसैछि। चा भी हमर फुटी गलानी। सकाळ सकाळ चा पिया हबा। बाबा जेहेतु नथिले चा टिके लेट 9टा बाजिलानी। भात हमर एठी फुटुची। आ बाबा हमर कोन आनी चंदी मु देखौछि चला। जो माने जानि चंदी ए माछ नाटा कहबे देखैलु धर बाबा हमर आनी चंदी आज ए देखंतु माछ। एटा की माछ साଙ୍ଗମାନେ निहाती जणेबे। देखंतु साइज पोखरी माछ कहले आ साइजटा देखि पारथिबे। आ मु ए माछ फर्स्ट टाइम बोधे खाइबी। मु जानिनी माछटा केते सुंदर कि देखाउछ, पुरा टाइट माछटा, पूरा टाइट, पूरा फ्रेश। देखंतु मत देखि कि सीरियसली एबट लोभ लागिलानी बुझु जा नै। माँ कहीदेले आपको देखु देखु एटा बढ़िया माछ आ एटा टमाटो पकी करबा। तो सांग माने एटा कहिबे एटा की माछ बोली कमेंट से जणेबे। बड़ बड़ साइज भी अछि। देखंतु 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 पूरा गोटा गोटा माछ ए टमाटो पड़ी कि झोळटा हबो ना कोन कहउछ निहाती मत एबट देखि कि नै लोभ लागिलानी। त चले तो आगे हमरा ब्रेकफास्ट कर दवा। चा फाडी पी दवा तापर जाके ना प्रोसेसिंग करबा। तो आम बिस्कुट मिक्सचर निमिकी सेव जहाँ सब थिला खाली करी हांडी डेक्ची सब खाली करी नहीं कि पड़े जाए दीटा बिस्कुट फुल वाला बिस्कुट तीनटा फुल वाला बिस्कुट ना एक तेरा एक मेरा जहाँ दौच दिए मैं 1 तेरा 1 मेरा कर देखु ना पकाओनी ले ले ले। तो आमर एने टिके चा बिस्कुट खाईदवा सकाल सकाल। मोटी दीटा वीडियो रे मोटी नथिला आज अच्छी आज ताको धरिकी रखिची। मु कहि जिबु जदी एन ठेल देबी छत उपर। बिजी पर्सन ना गेंधा पर्सन नबा पर मते अपॉइंटमेंट नबा मोर। हां बा चलतु आम ब्रेकफास्ट करदवा ना कौन कौन। देखि पारथिबे बाबा हमारे बस जाइछथि माछ छड़ेया पई माछर काठी छड़ौजन से। एटा पोखरी माछटा बाबा पोखरी माछ ना पुराना माछ ना केरांडी माछरो एबा होइछ। एटा केरांडी माछ रही जंदी। अच्छा देखि पारथिबे बाबा बढ़िया छड़ौजंती। ए नयन आज कौन देखुची मोटी कौन ये बाबा सहित बस माछ छड़ाऊच केते पेपरटा खोलिकी पकेलोनी देखिल चारिआडे तुम पोछिया कष्ट हो से छुरी रे कटुची हाँ मो पेटटा खाली सफा करिया कथा। बाबा छड़ाऊचंती मंजी खाली से जो येटा बाहर
ତ ଆମର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପ ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକ। କଣଟା ମାଗୁଛୁ? ପନିକି କଣ ଦରକାର? ଛୁରୀରେ ହେଇଯିବ ବା। ତା ପଙ୍ଖି କାଟିବା ପାଇଁ ପଙ୍ଖି ଯଦି କାଟିବ ମୁଁ ଦେଇଦେବି କଇଁଚିଟା। ହଁ ସେ କଇଁଚିଟା ଦେଇ ଦଉଛି। କଇଁଚି ଆଉ କଟା ହୁଏନି, ବାବା ମନା କରିଲେ ଯା କଟା ହୁଏନି। ଆଉ ତ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ, ଚୋବେଇ ଦବ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ବସିକି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଆଡେ। ମୁଁ ଆଗରେ ପେପର ପକେଇଦିଏ, ହେଲେ ତଳେ ହବନି ବୋଲି ସେଇଥିରେ ନା ମଞ୍ଜି ବି ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ। ସବୁ ମଞ୍ଜି ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ତ ମଞ୍ଜି ହେଇଛି ନା, ରଖିଦେ। ଆଜି ତାହେଲେ ମାଛ ଝୋଳଟା ମୋଟିର ଜମିଲା ଆଉ ନା କଣ କହୁଛୁ? ଦେଖେଇଲୁ ମୁହଁଟା। ମୁଁ ତ ଭାରି ଖୁସି ମାଛ ଦେଖିନା, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଛ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଛଟା ଖାଇବି। ମା ଆମର ଏଠି ବସି ବସିକିନା ରସୁଣ ଛଡଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ, ତାପରେ କଇଁଚି ମାଗିଲେ କଇଁଚି ନେଇକି ଯାଉଛି। ମା ଆମର ଏଠି ରସୁଣ ଛଡଉଛନ୍ତି। ରସୁଣ ଛଡା ଚାଲିଛି। 2ଟା ତରକାରୀ, ପୋଟଳ ତରକାରୀ। ହଁ ଆଉ 2ଟା ରସୁଣ ଛଡା ହେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ଆଉ ଆମର ତ ମାଛ ଝୋଳ। ଭଲ ସେମିତି ନିଅ ଆମେ ଥୋଡି ନା ଚିକେନ ଲାଗିବ। ଆମ ଘର ତ ଜଣେ ନେଇ ଆସିବେ, ତାପରେ କହିବେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି। କଣଟା? ମାଛ। କିଏ ତମ ଭରସାରେ? ବାବା କହିଲେ କି ଜଣେ ମତେ ପଚାରିଲା ଆଉ ମାଛଟା ଖାଇଛ? ବାବା କହିଲେ ଖାଇନି, କିନ୍ତୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ସେଇଆ, ସେ କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରିଦବ, ଆମେ ଏମିତି ପଚାରି ନା ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଏମିତି ପଚାରିଦବ, ସେଇଠୁ ଭଲ ଓଲଟା ଆଡୁ କାଟ। ହଁ ସେମିତି କାଟ। ବାବା ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି। ହଁ କଟାକଟି କରି ସଫାସଫି କରିଦିଅ। ବୋଉ ସେପଟେ ରସୁଣ ଛଡଉଛି। ତ ଶିଳ ବଟା ମସଲା ହବ ଆଉ ଆଜି। ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଲି ମତେ ଯୋଉ କଣ ହେଇଠି ନଉନୁ କଂସା ଦେଇଥିଲୁ ଧୋଇ ହବନି। ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ପୁରା ବଢିଆ ସେ ତାକୁ ହଳଦୀ ପଡି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକିନା ପୁରା ବଢିଆ ସେ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ହଳଦିଆ ମାଛ ଆମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମୋର କାଟି କୁଟି ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେଇଛୁ। କଣ କହୁଛୁ? ପୁରା ମାଛରେ ମଞ୍ଜି ପୁରା ଭରପୁର ମାଛରେ ମଞ୍ଜି ଅଛି। ଆମେ ମଞ୍ଜି କାଢିନୁ, ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଆମର କହିଲେ ଛାଣିବନି ମାଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିଛି ତାୱା ବସେଇଛି ଭାଜିବା ପାଇଁ ମାଛଟାକୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ତ ଭାଜି ଭୁଜି ଦବା। ଆମର ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଦିଦି ପକେଇ ଦେଇଛି ଆମର ସୋରିଷ ତେଲ ଭରି ଭରିକିନା। ଆମ ଭରିବ ନା ହାଲକା ଖାଲି ପକେଇବା। ସେ ହାଲକା ଭରି ଯୋଉ ମାଛ ପକେଇଲା ଯୋଉ ଟାଇପ ଛିଟକିଲା ସିଧା ମୋ ଆଖି ଭିତରେ। ତୁ ସେଫ୍ଟି ଜୋନରେ ଅଛୁ, ମୁଁ ସେଫ୍ଟି ଜୋନରେ ନାହିଁ। ମୋ ମୁହଁରେ ବା ଛିଟକିକିନା ମୋ ଆଖି ତଳେ ପୁରା ପଟୁଛି। ମାଛ ସବୁ ଭାଜିବା ପାଇଁକିନା ରଖିଦେଇଛି। ମାଛକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଏତେ ଜୋରେ ଫୁଟୁଛି ଯେ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଅଏଲରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଖାଲି ହାଲକା ଫ୍ରାଏ। ଆମର ମାଛ ଭଜା ରେଡି, 50% ରେଡି ହେଇଛି, ଆଉ 50% ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଟୋଟାଲି 50ରୁ 100% ହେଇଗଲା ମାଛ ଭଜା। ତ ଏବେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ମସଲା। ମା ବାଟିବେ ଶିଳରେ, ଶିଳ ବଟା ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସଜେଇ ରଖିଛି। ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛ ଗୁଡାକ। ମୁଁ ସଜେଇକି ରଖି ସୁନ୍ଦର ତ କହିଲା ମାଛ ଗୁଡାକ। ମାଛଟା ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଦି ଏଠି ପୁରା ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ମଝି ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ମଝି ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ମଝିରୁ ଖଣ୍ଡେ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କଣ ଖାଇବୁ କାହିଁକି ରଖିଛୁ? ସେଟା ମା କହିଲେ ତ ମୋ ପାଇଁ ଦିଟା ଭଜା ରଖିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ବୋଉର ଗୋଟେ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ତୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଖାଲି ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଖାଇଦେବିନି ବୋଉଠୁ, ସେଟା କଣ ଅଛି। ଆଉ ଟମାଟୋ ଢେର ସାରା ଟମାଟୋ ଦଉଛି। ଭଲ ବେଶୀ ଟମାଟୋ ଦେଲେ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନା କଣ କହୁଛୁ? ଟମାଟୋ ଦବା ଆଉ ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ।
टमाटो कटा आम रेडी कड़ई बसिला गैस जलिला चुली जलिला तेल पकईदबा मत फोन धरे कि जाइए चोरणी मिक्सचर खाया खाइल टोकी तो सका पुलाए खंडे खाई फेर खाऊ भोक लगे कहीं जाइए बिस्कुट मिक्सचर खाया कौन कर तो टमाटो ढेर सारा काटिक रखी आम ये लंका गुंड माँ लंका बाटी फिर भी लंका गुंड टी नहीं लुण हलदी माँ आम लंका गोटे खंडे बाटी मुझे अल्प बाटिया ये हूँ आम जीरा धनिया रसुण आउ लंका अपना नॉर्मल मसला पियाज काटिक थोड़ी मुटी खाऊ बिस्कुट फुलिया बिस्कुट पियाज भाजीदबा देखिए भेजिटेरियन मान पटल आलू कषा जोटा कि तरकारी करूँ भूलीगली बंद करने को सी पूरा सुखिला हो मुझे कहली हाँ कषाटा खाईदेव ये डाली तो होती लुण कौन नौ सहित टमाटो खाइबी देखो टमाटो काटी मोटी टमाटो गोटे थुआ नहीं खाईदेला ना थुई गुड़िया कम खाई मत गोटे दे मत कंचा टमाटो भारी पसंद लुण लगे कंचा टमाटो खिया पियाज हमारा भाजी हो गलानी ये पकईदवा टमाटोटा बाकी जो गुंड मसला लुण पकईदवा आगे टमाटो सिझेदवा मसला पकईदवा माँ कहले झोल झोल कर टमाटो से पूरा घंटे टमाटो देती देखिपे टमाटो पूरा आमर घाटी बढ़िया से पूरा सीझी ये पकईदबा आमर मसला शील बटा मसला आज ये कषिदबा टमाटो सहित देखिपे मसला तेल छाड़ी आसा मसला सुखीगला गले पानी दबा झोल को भलसे पूरा फुटेदबा तो झोल आम देखिपे मैंने फुटीगला पूरा बढ़िया से ये माछ पकईदबा कौन देखा तरकारीटा फुटेदबा माछ सह तो देखिपे माछ झोल आम देखिए माछ को प्लेट रे काढ़ी देती आते यम्मी केते टेस्टी देखा माछटा खाइला पर जाना पड़ो टेस्ट केमिति फास्ट टाइम माछ ट्राए करिवो एटा पुणी मंजी वाला तो समस्ते खाया को पड़े तो चलतु आम भी पलैबा देखिपे आम सब बस पड़े खावाई आ माँ आमर खाऊँ पखाड़ को माछ भजा हाँ केमती लागुची अब तरकारी माछ नहीं कि आसे केमती लागुची माछटा केमती लागुची भल लागुची टिके ना देसी माछ कंटा तो रहिबो आ लिपु तोर कषाटा केम लागुची बढ़िया टुई तो खाइबा केमती लागुची लेंबू नाही से लेंबू बिरयानी के गोटा खाऊ 10 टका हिदे हमें दही खाऊ हाँ बाबू लेंबुड़ा 10 टका से गुपचुप वाला भी कही देखिए
ଭୋକ ହିଁ ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ତ ଡାଲି ନେଇକି ବସିଛି। ମାଛରେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଅଛି ଆର କଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ନା। ଏଇଟା କି ମାଛଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତିମି ମାଛ। ହଁ ଆମେ ତିମି ମାଛ ଖାଉଛୁ। ଗୋଟେ ମାଛଟା ମାଛ କଣ୍ଟା ଦେବି ମଞ୍ଜି ମାଛର ମଞ୍ଜି ହେଇଛି। ଏଇଟା ମଞ୍ଜିଟା ମାଛର ଟେଷ୍ଟି ମାଛଟା ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ନା ବନ୍ଧ ମାଛଟା ନା। ମାଛ ସ୍ୱାଦ ଅଛି। ତୁ ତ ଖାଇନୁ ଦେଖିକି ନା କହୁଛି। ବାସ୍ନା ସେ ଜାଣିପାରୁଛି। ତାକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଏଇ କଣ୍ଟାଟା ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ କଣ୍ଟା ନାହିଁ। ମଝିରେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଅଛି ନା। ପାନିଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାଟା ଅଛି। ଖାଇସାରିଲେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ପାରିବ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି ଟ୍ରିପ୍ କରିକିନା। ଏଇଟା ବାହାରିଗଲା କଣ୍ଟାଟା। ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାଟା ତାପରେ ଆଉ ଏତେ କଣ୍ଟା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରୁଛି ନା ଟେଷ୍ଟି ମାଛଟା। ଏବେ ଦହିଟା ହାପୁଡ଼ି ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଗରମରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଦହି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ମୋଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଳ ଗଲାଣି ତ ପାଟିରେ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇନି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି କେବଳ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିନା।